हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एराब एंड मखरज के बारे में। आज पढ़ने वाले हैं एराब क्या होता है, मखरज क्या होता है, एराब की कितने किस्में होते हैं, मखरज की कितने किस्में होते हैं, सभी फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। समझे साथियों? हम लोग ने याद कीजिएगा अगले लेक्चर में क्या पढ़े थे। तो अगले लेक्चर में पढ़े थे एराब के एतबार से हुरूफ की किस्में पढ़े थे। समझे? तो आप एराब के बारे में पढ़ेंगे, एराब की किस्में पढ़ेंगे, मखरज के बारे में पढ़ेंगे, उसका किस्में पढ़ेंगे। तो साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्त अहबाब फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलो स्टार्ट करता हूं हम लोग। सबसे पहले बारे में पढ़ने वाले हैं एराब के बारे में। किसके बारे में? एराब। एराब होता क्या है उसके बारे में देखो। एराब के जो लुग़वी माने होता है घोड़ा दौड़ना या तेज करना के हैं। क्योंकि हुरूफ की आवाजें एराब के जरिए तेज होती है, यानी हुरूफ की जो आवाजें होते हैं वो कैसे होते हैं? एराब के जरिए तेज होती है। किसके जरिए? एराब के जरिए होते हैं, इसलिए उन्हें एराब कहते हैं। समझ गए? एराब को हरकत और सकनात भी कहते हैं। एराब को क्या कहते हैं? हरकत और सकनात। सबसे पहले क्या पढ़े? एराब की लुग़वी माने क्या होता है पूछे एग्जाम में, तो वो घोड़ा दौड़ना या तेज करना, ये आपको बताना है। यदि आपको पूछ दे कि एराब की तारीफ करें तो आपको बताना है कि हुरूफ की आवाजें एराब के जरिए तेज होती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। समझ गए? एराब के मुंदराजे 8 किस्म है। कितने किस्म है? 8 है। पहला है जबर या फत्ता या नस्ब। दूसरा है जेर, कसरा या जर, जेर। पेश, जम्मा या रफा। एक होता है सुकून या जजम। जजम कैसा होता है? ऐसे होता है, ऐसे। एक होता है मद या तशदीद, तनवीन और वक्फ। सबके बारे में हम लोग डिटेल्स जानने वाले हैं। जबर किसे कहते हैं? जेर, पेश, सुकून, ये सब तो आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। कब पढ़े हैं? बचपन में उर्दू के कायदे में। कौन सा ये जबर है तो ये क्या है? देखो यहाँ ये जबर है तो इसके नीचे जो क्या है? ये जेर है। ये क्या है? ऊपर में पेश है। ऐसे आप लोग ये सब तो बचपन में जानते हैं, कहीं 2 जबर हो 2 जेर हो। अब आगे बढ़ता हूं, इन सभी के बारे में डिटेल्स पढ़ता हूं। पहला है क्या? जबर, फतह या नस्ब की अलामत क्या है? ये वाला निशान देख रहे हो, ये वाला, ये लकीर है, इसके ऊपर जो है जैसे पढ़ेंगे अलिफ है, ये इसके ऊपर जबर है। क्या पढ़ेंगे? अलिफ जबर अ। नीचे जेर है, ये है, बा के ऊपर जबर है। क्या इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे? बा जबर बा। ते है, ता जबर ता, ता जबर ता। ये ऊपर होगा ये निशान। जबर वह हरकत है जो हरफ के ऊपर होता है, यानी ये अलिफ एक हरफ है, इसके ऊपर होगा। समझे? जैसे अलिफ जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता, जीम जबर जा, हा जबर है, खा जबर खा, ऐन जबर आ। क्या है? इसे ही हम लोग ऊपर होगा, हर के ऊपर होगा जबर। समझ गए? नोट में यह लिखा है जिस हरफ पर जबर होता है उसे मफ्तू या मंसूब कहते हैं। यानी जिस हरफ पर जो है ऊपर जबर होता है उसके अब क्या बोलते हैं? दूसरा मफ्तू या मंसूब भी कहते हैं उसे। अब जबर के बारे में समझ गए होंगे। अब पढ़ता हूं जेर। देखो जेर की अलामत जो होगा ये होगा, नीचे होगा। कैसे? ये नीचे होगा। यहां देखो, यहां समझाता हूं। ये अलिफ है, ये अलिफ है, इसके नीचे होगा। ये बा है, इसके नीचे होगा। ता है, इसके नीचे होगा। जीम है, इसके नीचे होगा। अलिफ जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती, जीम जेर दी,
یعنی نیچے ہوگا یہ جو علامت ہے یہ کہاں ہوگا؟ نیچے ہوگا، حرف کے نیچے ہوگا۔ زیر کہہ رہا ہے کہ زیر وہ حرکت جو حرف کے نیچے ہو، دیکھ رہو یہ الف ہے، ایک حرف ہے، اس کے نیچے ہو علامت ہے یہ اس کی، تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں۔ جیسے یہاں آپ لوگ کو ایگزامپل دیا ہوا ہے، الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، وغیرہ وغیرہ۔ نوٹ میں لکھا ہے جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے مقصورہ یا مجرور کہتے ہیں۔ تیسرا ہے پیش، ضمہ یا رفع کی علامت، یہ ایسا ہوگا، یہاں نہیں دیا ہوا، ایسا ہوگا، یہ علامت ہوگا، سمجھ گئے؟ اوپر ہوگا، ہے علامت، یہ ہے، یہ چینج کر دوں گا، پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ پیش ہے، حرف کے کیا ہوگا؟ اوپر ہوگا، اور آواز میں گولائی پیدا کرتی ہے، یعنی اس میں آواز جو نکلے گی وہ گولائی ٹائپ کا، نا گول جیسا نکلے گا، سمجھ گئے؟ جیسے الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ زیم ہے، اس کے اوپر ہم لوگ پیش ڈال دیتا ہوں، یہ والا یہ ڈال دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں یہاں اوپر۔ رکھنے کے بعد دیکھو اس کو پر الف پیش بو، یعنی گولا آتا ہے، با پیش بو، یعنی گول جیسا اس کا آوازیں ہوتی، تا پیش تو، زیم پیش جو، کیا ہے یہ؟ اسے ہی ہم لوگ پیش کہتے ہیں، یعنی یہ والا حرف جو دیکھ رہے ہو یہ والا، اسے ہم لوگ پیش کہتے ہیں۔ جیسے الف پیش تو، با پیش بو، تا پیش تو، وغیرہ وغیرہ۔ کہاں تک؟ یہاں تک چلے گا یہ۔ نوٹ، جس حرف پر پیش ہوتا ہے اسے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر کیا ہو؟ الف پیش او ہے، الف پر کیا ہے؟ پیش ہے، اس پر کیا بولا جاتا ہے؟ مضموم یا مرفوع بولا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ چیز پوائنٹ دھیان رکھنا، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کسی بھی ایگزام میں ایگزام دینے جا رہے ہو تو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اب سکون یا جزم، چوتھا ہے سکون یا جزم اعراب کا نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے تو اسے پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ الف جبر آ، شین ساکن ہوتا ہے، یہ یہاں آپ کو دیا ہوا نہ رہے گا، تو اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ساکن ہوگا یہ والا، یہاں کچھ نہیں ہوگا، الف جبر آ سے ساکن، اس، سمجھ گئے؟ اسے ہی ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جزم بولتے ہیں۔ نوٹ، جس حرف پر جزم ہو اسے مجروم کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ پانچواں بچا تشدید۔ تشدید کی علامت یہ ہے، تشدید کیسا ہوگا؟ یہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تشدید، یہ علامت ہوگا اس کا تشدید کا۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مسدد کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدد کہتے ہیں۔ اور مسدد والے حروف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جو مسدد ہوتے ہیں جس حرف میں تشدید ہوتا ہے اس حرف کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے لکھ لیتے ہیں اما، کیا یہاں کیا دیتے ہیں؟ تشدید رہتے ہیں، تو کیا یہ 2 بار پڑھا جاتا ہے؟ اما، حقا، یہاں کیا ہے؟ تشدید ہے۔ حقا کے بعد کیا لکھ لو؟ بکا، تشدید ہے۔ کیا یہ سے ہی ہم لوگ تشدید کہتے ہیں۔ آپ کو تشدید کی علامت پوچھے تو یہ آپ جو لکھ رہا ہے یہاں ہے، اور یہاں بھی آپ کا دیا ہوا ہے یہ والا، اسے تشدید بولا جاتا ہے۔ التنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ چھٹا سا ہے یہ قسم ہے۔ دیکھو کسی بھی حرف کے اوپر کیا ہو؟ 2 زبر ہو، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ کیا ہے؟ تا ہے، اس کے اوپر کیا ہو؟ 2 زبر ہو، یا اس کے الف ہے، اس کے نیچے 2 زیر ہو، اس کے با کے اوپر 2 زبر ہے، با کے نیچے 2 زیر ہے، تا کے اوپر 2 زیر ہے،
اور تا کے نیچے بھی دو زیر ہے، اسے ہی تنوین بولتے ہیں۔ تو یہاں لکھو تنوین کی علامت، یہاں لکھا ہوا ہے اوپر بھی دو زبر نیچے بھی دو زیر، اوپر میں دو پیش، ویسے ہی اسے دو زبر دو زیر دو پیش بولا جاتا ہے، تنوین کی کہتے ہیں۔ جیسے نسبن، کہ نسبن میں کیا ہے، دو زبر ہے یہاں با پہ، اتفاقن کاف پہ کیا ہے، دو زبر ہیں، ہے کہ نہیں، اسے ہم لوگ تنوین بولتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ آتے ہیں مد، ایک مد، دیکھو مد کی علامت کیسا آتا ہے، اب یہ چیز پر دیکھو مد جو ہے ایسے ہوتے ہیں، یہ دیکھو ہوں گے، مد یہ ہے جیسے الف ہے اس کے اوپر دال، کیا ہوگا، الف مد زبر آ پر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ لکھ لو با لکھ لو تو کیا پر آ جائے گا، آب، آب، الف مد زبر آ، اس کے علاوہ سا لے لو، سے لے لو، آس پر آ جائے گا، الف مد زبر آ، اس کے ساتھ نون لے لو، کیا پر آ جائے گا، آن، الف مد کیوں لے لو اوپر نیچے ادھر کیا لے لو، غاب لے لو، آگ پر آ جائے گا اس کو، یعنی کہہ رہے ہیں مد کی علامت، تو مد کی علامت کیسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا ہے، اور اسے کھینچ کر پر آ جاتا ہے، جیسے آگ، یعنی الف کو کھینچ کر پر آ جاتا ہے یہاں، کس کو، الف کو، جیسے آم، آفس، آفس، آفس یا آفس، کیا کر پر آئے گا، الف کو یہاں کھینچ کر پر آ جائے گا، آگ میں الف کو کھینچ کر پر آ جائے گا، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مد۔ مد کا علامت دیکھ لیا، یہ ہے چن، علامت یعنی چن، علامت کیا بولتے ہیں، علامت کے معنی ہوتا ہے چن، یعنی یہ اس کا چن ہے۔ نوٹ لکھا ہے جس حرف پر مد ہو اسے ممدودہ کہا جاتا ہے، یعنی جس حرف پر کیا ہو مد ہو اسے ممدودہ کہا جاتا ہے۔ آٹھواں قسم ہے اعراب کا، وقف۔ وقف کی علامت یہ ہے کہ حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کا، یعنی حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کا، جیسے دوست، سپرد، مرد وغیرہ، اور جس حرف پر وقف ہو اسے موقوف بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب آگے چلتا ہوں، اب ہے مخرج کا بیان، مخرج کے بارے میں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ دیکھو مخرج جو ہے، حروف تہجی جو ہم لوگ پڑھے تھے، اس کے بولنے کی ایک مقام ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ایک مقام ہوتے ہیں، اسے ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے حروف تہجی کو منہ سے بولنے کی 4 مقام ہوتے ہیں، ان کو مخرج کہتے ہیں، یعنی جو 4 مقام ہوتے ہیں اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں۔ ایک اس میں کتنے 4 کا مقام ہیں، ایک ہوتا ہے حروف حلقی، یعنی حروف حلقی مطلب کیا، جو حروف حلق سے نکلے، یہاں حلق سے نکلے، یہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہاں سے حلق سے نکلے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں حروف حلقی۔ اور دوسرا ہوتا ہے حروف خنقی، یعنی وہ حروف جو تالو سے نکلے، کہاں سے، یہ تالو ہے، یہاں سے نکلے، تالو سے نکلے، تالو سے نکلے، اسے حروف خنقی کہتے ہیں۔ حروف اسنانی، حروف اسنانی، اسنانی چھوٹی سی نے کھینچنا نہیں، ویسے اس حروف اسنانی کسے کہتے ہیں، جو حروف کہاں دانت سے نکلتے ہو، کہاں سے، دانت سے، یہ دانت دکھ رہا ہے، دانت سے نکلتے ہو، اسے حروف اسنانی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے حروف صفی، یعنی جو حروف لب ہونٹ سے نکلے، یہ ہونٹ ہے، یہاں سے نکلے، یہاں سے نکلے، اسے ہم لوگ حروف صفی کہتے ہیں۔ اب ایک بار دیکھ لو آپ کے یہاں نوٹ میں کیا کیا دیا ہوا ہے، حروف، کون سا حروف حلق سے نکلتے ہیں، تو حروف حلقی جو حروف حلق سے نکلتے ہو ابھی میں بتایا، اور وہ حروف کون کون سے ہیں پڑھ لو، جیسے الف، الف، ہا، ہا، کہاں حلق سے نکل رہا، خا، عین، غین، قاف، غاب، شا، ہا، کہاں سے، یہ حلق سے نکلتا ہے یہ سب حروف، سمجھ گئے؟
حروف خن کی، جو حروف کہاں سے نکلے؟ تالو سے نکلے. جیم کہاں سے نکلتا ہے؟ تالو سے نکلا. جیم جیم جیم، کے جال جے، شین دواد جو، جو کیا ہے سب؟ حروف خن کی. حروف اسنانی، جو حروف دانت سے نکلتے ہو، جیسے تے، تے دیکھ رہو یہاں لگ رہا ہے آپ کو تے، تے، سے دال، دال، سین سواد، سواد، تو، تو یہ سب کیا ہے؟ حروف اسنانی ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ حروف صفی، جو حروف کہاں سے نکلے؟ لب سے نکلے، ہونٹ سے نکلے. جیسے بے، بے، بے دیکھ رہو دونوں ہونٹ مل رہا ہے آپس میں، مل رہا ہے کہ نہیں؟ با، 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 با بولو یا بے بولو، با، با کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ ہونٹ یہ آپ کا دونوں مل رہا ہے، یہیں سے آپ کا نکل رہا ہے. اسے ہی ہم لوگ حروف صفی بولتے ہیں. جیسے پے، 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 پھے، پھا، پا، پا، پھے، پھا کہاں سے نکلتے؟ یہ لب سے نکلتے ہیں. میم، میم سنے ہو؟ میم یہ بھی لب سے نکلتے. واو، واو، واو کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ سب حروف لب سے نکلتے ہیں، ہونٹ سے نکلتے ہیں. تو سمجھ گئے حروف اعراب کے بارے، حروف مخرج کا بیان سمجھ گئے. 4 مقام ہوتے ہیں: حروف حلقی جو حلق سے نکلتے، حروف خن کی جو تالو سے نکلے، حروف اسنانی جو حروف دانت سے نکلتے، حروف صفی جو لب سے نکلے. سمجھ کے یہ تھا مخرج کا بیان. آگے بڑھتا ہوں. ہر زبان میں حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ہر زبان میں کیا ہوتا ہے؟ حروف کی 2 قسمیں ہوتے ہیں. جیسے حروف علت اور حروف صحیح. مثل عربی کی حروف علت کی 2 قسمیں ہیں. یعنی اردو میں مثل عربی میں حروف کی علت کی بھی 2 قسمیں ہیں. جیسے محض علامت یعنی اعراب. اصل حروف جیسے الف، واو، یا. الف، واو، یا حروف صحیح بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ الف اور واو اور یا اسے حروف صحیح بھی کہتے ہیں. الف جب لفظ کے شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. جیسے اکرم، افضل کیا ہے؟ یہ حروف صحیح ہے. اور واو جب لفظ کے شروع یا درمیان میں آئے اور متحرک ہو تو صحیح ہوگا. جیسے وعدہ، وعدہ، ہوا، ہوا. اب یا جب لفظ کے شروع یا درمیان میں ہو اور متحرک ہو تو صحیح ہوگا. جیسے یقین، کیا؟ یقین. مصر یہ سب کیا ہے؟ مصر، یقین یہ لاسٹ میں آ رہا ہے یا یہ سے ہی حروف وہ متحرک ہو تو صحیح ہو. سمجھ گئے؟ تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ادھر والا امپورٹنٹ خوب تھا، لیکن یہ بھی آپ کا ایگزام میں آ سکتا ہے. اتنا نہیں یہ سب پوچھا جائیں گے. میں کرا دوں گا آبجیکٹو کتنا، نیکسٹ لیکچر اسی کے بارے میں ہوگا اور تو نہیں ہے. آج اتنا ہی ہے. ایک بار ریپیٹ کر لو کلاس کو. اعراب کی معنی ہوتا ہے گھوڑا دوڑنا، یعنی جو حروف آوازیں، کیونکہ حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعے تیز ہوتی ہے اس لیے ہم لوگ انہیں اعراب کہتے ہیں. اس کی حرکات اور سکنات بھی ہوتے ہیں. بالکل. اعراب کے مندرجل کتنے قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. جبر، زیر، پیش، سکون، جزم، مد یا مد، تشدید، تنوین، وقف. زبر جس کے اوپر یہ والا علامت ہو، جیسے الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا. نوٹ جس حروف پر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. زیر جس حروف پر یہ والا نقطہ ہو اسے زیر کہتے ہیں. جیسے الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی. پیش جس حروف پر یہ والا علامت ہو اسے اس حروف میں کیا ہوتا ہے؟ گولائی بھی ہوتا ہے. جیسے الف پیش او، با پیش بو. پیش حروف جس پر پیش ہو اسے مضموم یا مرفوع بھی کہتے ہیں. سکون یا جزم. اعراب ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے اس
तो पहला हरूफ क्या होता है मुतर्रक और दूसरा हरफ साकिन होता है। जैसे अलिफ जबर आ बा जबर बब, अब अलिफ जबर आ से साकिन अस, अलिफ जबर आ बा बे साकिन अब, यानी खाली होगा, यहां कुछ नहीं होगा उसका अलामत। तशदीद की अलामत, यानी तशदीद की अलामत, जिस हरूफ पर तशदीद हो उसे मुसद्दद भी का, मुसद्दद वाले हरूफ को मर्तबा पढ़ा जाता है। जैसे तशदीद का ये वाला होगा, ये वाला उसका क्या होगा, ये जो निकाले हम लोग, ये लिखे, ये वाला अलामत होगा, यहां लिखा हुआ है। जैसे अलिफ जबर अब बा जबर बा अब्बा, हक अब जबर का हक का, ये क्या है दो बार पढ़ा जाता है उस हरूफ को, से तशदीद। तनवी, तनवी यानी दो जबर दो जे दो पेश, इसे क्या कहते हैं तनवी कहते हैं। जैसे नस्ब निस्बन इत्तफाकन इत्तफाकुन, क्या हो जाएगा ये सब तनवीन होना है। मद, मद की अलामत क्या है, ये वाला, ये यहां लिखा है, ये वाला अलामत मद की है, ये वाला देख लो, ये वाला। और मद को क्या, इसे खींच कर पढ़ाया, मद को क्या गया था खींच कर पढ़ाया। जैसे आग आम, क्या है सब खींच कर पढ़ा, जैसे आब खींच कर पढ़ा जाए। जिस हरफ पर मद हो उसे रुफे महमूदा कहते हैं। वक्फ, वक्फ की अलामत है कि हुरूफ के साकिन के बाद एराब होने की वक्फ कहते हैं। दोस्त, सुपुर्द, मर्द वगैरह। अब मखरज के 4 मकाम होते हैं, जो मुंह से हम लोग बोलते हैं उसके 4 मकाम होते हैं और उसको ही हम लोग मखरज कहते हैं। हुरूफ खलकी, हुरूफ हल्की, जो हरूफ क्या है हलक से निकले, कहां से हलक से निकले, यहां से निकले, उसे हुरूफ खलकी कहते हैं। कौन कौन से हरूफ, अलिफ हा फा ऐन गैन काफ गाफ हा, ये सब क्या है, ये सभी हुरूफ हल्की हलक से निकलते हैं। हुरूफ खनकी, जो हुरूफ तालु से बोलते हैं उसे हुरूफ खनकी कहते हैं। जैसे जीम हुआ, के हो गया, ये सब क्या है हुरूफ, ये सब हुरूफ कहां से निकलते हैं तालु से। और हुरूफ असनानी, जिस हुरूफ को दांत से निकाल जाते हैं, जैसे ते से दाल दाल दाल, दाल हो गया, सीन हो गया, स्वाद हो गया, तो हो गया, ये सब क्या है हुरूफ असनानी। अब बचा हुरूफ सफ़ी, जो हुरूफ कहां से लब से निकलते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हुरूफ सवील। जैसे बे हुआ, बे यानी दोनों निकलते, दोनों होठ क्या मिलते हैं आपस में मिल जाते हैं। पे हो गया, मीम हो गया, फा हो गया, ये सब क्या है दोनों होठ मिल जाते हैं आपस में। जैसे यहां बोलते हैं मीम मीम, दोनों होठ क्या आपस में मिल जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं हुरूफ सफ़ी बोलते हैं। समझ गए होंगे, ये सभी क्या है हुरूफ सफ़ी है। अब बाकी जो बचा यहां कुछ है तो ये सब पढ़ लेगा। तो आज हमारा हो गया, जो भी बेसिक था कंप्लीट हो गया, बेसिक चीज जो भी था इसका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा इससे एडवांस चीज आएगा, इसम के बारे में, कलमा के बारे में पढ़ने वाला हूं आगे जब भी पढ़ेंगे। तो अब इसका बेसिक जितना भी पढ़े हैं, इसका एक लेक्चर होगा किसका, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव A to Z पढ़ेंगे, फुल एकदम एडवांस पढ़ेंगे, जो सब किसी को हेल्प हो जाए उससे, समझे, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो। समझ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, वो जितना पढ़े है 3 लेक्चर सब किसी का अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो बच्चों आज तक के लिए मैं सोच रखता हूं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं फिर। तो साथियों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब को। आज तक के लिए यहीं तक मैं रखता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए यहीं तक, खुदा हाफिज, थैंक यू।